السلام عليكم. هذا ثاني حصة للتدريس عن بعد. بعد إنجاز تمارين خاصة بالسقوط الرأسي ننتقل إلى أمثلة للتحولات القسرية، مثال التحليل الكهربائي. Pour faciliter la mise de ce vidéo, je vais essayer, au lieu de traiter deux leçons, l'un en langue arabe et l'autre en langue française, je vais essayer de procéder avec deux langues en même temps afin d'avoir un seul cours qui peut être suivi soit par les élèves qui étudient en langue arabe ou ceux qui étudient en langue française. Donc ce sont des transformations forcées. Nous avons déjà étudié les transformations spontanées et nous avons étudié les piles. Là, on va revenir en premier paragraphe. La relation, comment s'effectuent les transformations spontanées et les transformations qui sont forcées à partir d'un exemple. إذن بعد دراسة التحولات التلقائية في الدرس السابق، وكان من خلال هذه التحولات التلقائية درسنا الأعمدة وكل ما يتطلب ذلك، كيفية تحديد قطبية العمود، التحولات الكيميائية التي تحدث على مستوى كل إلكترود، ماذا يحدث في الأنود، الأكسدة الأنودية والاختزال الكاثودي. والجزء الثاني كان هو الدراسة الكمية. نفس النموذج سندرس من خلال هذه الحصة هذه التحولات القسرية. النموذج هو التحليل الكهربائي لهذا النوع من التحولات القسرية. إذا سنبدأ بشريط فيديو حول نوعين معا، والشريط فيديو يهتم بالتفاعل بين غاز الكلور وفلز النحاس، ثم في الجانب الثاني دراسة إخضاع محلول لكبريتات لكلورور النحاس جوج إلى تيار كهربائي، ونقوم بدراسة ما يحدث في كلتا الحالتين. Donc on va commencer par une expérience qui traite l'action de gaz dichlore sur le cuivre, et par la suite on va imposer un courant électrique à une solution de chlorure de cuivre 2, et on va comparer les deux transformations, comment s'effectue dans le premier cas et dans le deuxième cas. Donc, sauf on va traiter dans le cours non pas ces deux transformations, mais on va essayer de substituer le CL2 sur CL- par le BR2 sur BR-. On va voir par la suite pourquoi on va traiter dans le cours ce cas-là et non pas le CL2 sur CL-. Donc ce vidéo uniquement pour comprendre ce qui se passe, et par la suite on reviendra au cours. إذن نتابع هذا الشريط. إذن في هذه القارورة يحضر غاز ثنائي الكلور CL2 ذو اللون الأخضر المصفر. Donc c'est la préparation de gaz dichlore de coloration jaune verdâtre. Là, la réaction se fait à haute température. On fait chauffer le cuivre, on introduit dans le gaz, et vous voyez que la réaction se produit d'une façon violente. Et le cuivre passe de l'état métallique à l'état ionique. Là. Je vais revenir un peu en arrière. Et vous voyez dans cette image
que la coloration ici est bleue, c'est-à-dire la présence. Déjà, au début, il y avait de l'eau, afin que les ions Ce2+, s'hydratent et dans cette coloration bleue. Donc, c'est une réaction qui est spontanée, qui se produit entre le métal cuivre et le gaz dichlore. إذن هو تفاعل تلقائي يحدث بين أيونات النحاس جوج وغاز ثنائي الكلور. في النهاية سوف يختفي ذلك اللون الأصفر المخضر مع توالي التحول الكيميائي، واللون الأزرق الذي هو في الأسفل سيكون هو اللون، سيتخذ لونا أخضر كلما كانت أيونات Ce2+ أكثر المتكونة، كلما كان ذلك اللون. إذن هذا الجزء الأول هو التفاعل ما بين فلز النحاس وأيونات، ما بين فلز النحاس وغاز السائل جوج. الآن سوف نأخذ محلول ديال الأيونات، هذا المحلول هذا أيونات محلول ل Ce2+ وCl- ونخضعه لتيار كهربائي. هذا هو الجزء. الآن لدينا إلكترودين من الكربون جرافيت، محلول ديال كبريتات النحاس جوج يمر تيار كهربائي، ولاحظوا تكون غاز في إحدى، الآن هنا هذه الصورة هذه، يظهر في هذه الصورة بأن هنا فقاعات غازية حول هذا الإلكترود هذه، هنا في الجهة هذا الإلكترود هذه هنا فقاعات غازية، وهنا نلاحظ تكون ديال فلز ذو لون أحمر أو توضع فلزي أحمر اللي هو لفلز النحاس. إذا لاحظوا الغاز الذي يتكون، عند إلكترود يتكون غاز هو غاز ثنائي الكلور، عفوا نعم ثنائي الكلور، والذي ذوبانه يكون سهلا في الماء. يمكن نعم الذرة الكهربائية التي نعم لاحظوا الغاز المتكون وفلز النحاس. إذا قلت يمكن التعرف على الغاز المتكون بجوار الإلكترود الذي يتكون فيها ذلك الغاز قطرات من النيلة، ونلاحظ أن ذلك اللون يختفي، فهو لأن الماء الذي حول الإلكترود يتكون ماء جافيل. Donc dans cette transformation dans laquelle on utilise un générateur, on constate qu'il y a formation d'un gaz, un électrode au voisinage d'une électrode. On parlera par la suite de quel électrode il s'agit. L'autre électrode se produit un dépôt métallique de coloration rouge. Ce gaz n'est autre que ce dépôt n'est autre que le cuivre. Donc, si nous essayons là, on revient après un certain temps. Vous voyez vraiment qu'il y a un dépôt, le cuivre qui se forme et le gaz de l'autre côté. C'est l'électrode reliée au pôle positif, c'est celle autour de laquelle se produit le fil en rouge, se produit la formation d'un gaz qui est très soluble dans l'eau, et cette dissolution de ce gaz dans ce qu'on appelle l'eau de Javel, qu'on peut le mettre en évidence par ajout de l'indigo, et il y a décoloration de cette coloration bleue de l'indigo. Donc nous sommes là devant deux types de transformation. Transformation qui se fait spontanée, et cette transformation-là ne peut se produire qu'en présence d'un générateur qui impose un sens de courant dans ce circuit-là, comprenant cette solution
de chlorure de cuivre 2. إذا العنوان ديال الدرس ديالنا هي التحولات القصرية. فنحن بالتدريس عن بعد. اليوم هو الثلاثاء 17 مارس 2020. إذا التحولات القصرية بين قوسين التحليل الكهربائي. Et transformation forcée. Électrolyse ou l'électrolyse. Un petit historique sur cette leçon. En réalité, la leçon que nous avons traité, les transformations spontanées qui ont été étudiées dans le cadre des piles. Et là, on étudie les transformations forcées qui traitent l'électrolyse. Historiquement, l'étude de l'électrolyse était presque dans la période où on étudie les piles. Dans cette étude-là, c'est vers 1800, au moment où Volta a élaboré sa pile, et on essaie de comprendre son fonctionnement. Avec cette pile, quelques années plus tard, des savants ont essayé de voir le phénomène inverse, c'est-à-dire on ne savait pas à ce stade-là le mécanisme réactionnel que se produit et qui donne ce courant électrique. Mais pour expliquer, on a passé à utiliser cette pile pour des solutions électrolytiques et voir quelle relation entre ces piles et ces réactions qui se produisent dans une solution électrolytique. Au début, il y avait deux théories, mais on peut dire deux explications. Deux savants, c'est Humphrey Davy et Berzelius. Ce sont deux savants qui ont donné des explications. Le premier, il a dit que les matières ou la matière d'une façon générale, il a une affinité envers l'électricité. Il y a celle qui a une affinité vers les charges positives et l'autre vers l'électricité négative. Et c'est comme ça qu'il a donné l'explication. L'autre savant, il a donné une explication qu'il s'agit de la matière qui a un corps qui est électronégatif et qui est capable de donner de l'électricité négative. Et l'autre, de l'électropositivité, c'est un corps qui a de l'électropositivité et est capable de donner des charges positives. Mais toutes ces explications n'ont pas été prises pour tout le monde jusqu'à l'arrivée de Michael Faraday, celui qui va essayer d'entrer au laboratoire, et le même laboratoire de Humphrey Davy. Il a fait des expériences, il a essayé de voir vraiment ce que se passe. Et ce Faraday, qui est le premier, a donné la notion d'oxydoréduction, des réactions d'oxydation et de réactions de réduction. Et celui qui a introduit la notion d'anode et de cathode, c'était un autre savant qui lui a proposé ces deux mots. Et Faraday a dit qu'il est très content d'utiliser ces deux termes
en chimie et surtout en électrolyse. Donc, on va commencer par un en chiffre romain. إذا كتقديم كما قلت فالتحليل الكهربائي ودراسة الأعمدة تقريبا اهتم بها العلماء في نفس الفترة. بعد التعرف على الأعمدة انطلاقا من فولتا، فحاول العلماء أن يستغلوا هذه الأعمدة لتمرير هذا التيار الكهربائي في محاليل إلكتروليتية، ويحاولوا أن يعطوا تفسيرا لما يحدث في هذه المحاليل. قلت هناك نظريتان أو هناك تفسيران. هامفري ديفي الذي حاول أن يعطي شرحا بإدخال مفهوم تلك الاقتراب أو تلك الاندفاع بين قوسين une affinité، حب لشيء ما، فهناك مواد تحب الكهرباء السالبة والأخرى تحب الكهرباء موجبة، فيأتي بعده عالم آخر ويعطي تفسيرا آخر بالكهروموجبية والكهروسالبية، فكل نوع يعطي كهرباء، هناك من يعطي كهرباء موجبة وهناك من يعطي كهرباء سالبة، إلى أن يأتي فاراداي الذي سوف يدرس الظاهرة في مختبر يحمل اسم هامفري ديفي. هذا المختبر هنا غادي تبدا الدراسة ديال التحليل الكهربائي وفق منهاج علمي وكذلك وفق قوانين كمية. فاراداي هو أول من سيدخل الدراسات الكمية لهذه الظاهرة. إذن سننتقل إلى 1 بالعدد الروماني، التحول التلقائي والتحول القسري. إذن التحول التلقائي والتحول القسري. Les transformations spontanées, et je vais les mettre de l'autre côté. Transformation, un en chiffre romain. Transformation spontanée. Et transformation forcée. Donc 1 التحول التلقائي. Transformation spontanée. إذن الشريط اللي شاهدناه هو يعمل على مزدوجتين CL2 على CL- و CE2+ على CE. فيمكن أن نتخذ تلك التجربة لفهم ما يحدث، لكن لتطبيق معايير التطور ويجب أن نستعمل مزدوجات تكون في حالة تعطي محاليل مائية أو صلبة لكي يمكن أن نكتب خارج التفاعل. لذلك سنرى أن أغلب التجارب أو أغلب الفقرات التي تعالج المقاربة ما بين التحول التلقائي والتحول القسري هي تفاعل بين البروم وفلز النحاس. لذلك سنتخذ هذا التفاعل
كحامل للرجوع لتعريف ثابتة خارج التفاعل والتطور التلقائي. إذا سنأخذ في أنبوب اختبار أو في أنبوب على شكل U هنا إلكترود من الكربون جرافيت، هنا إلكترود كذلك من الكربون جرافيت، وسنقوم بوصل الإلكترودين بواسطة نضع أمبرمتر وسنلاحظ مرور. هنا سنسمي هذا الإلكترود بالكاثود، وهنايا إلكترود كربون جرافيت كما قلت، إنه فقط التمييز بينها بالنسبة للاسم. سنضع حديد مستقل عفوا مسحوق النحاس هنا، مسحوق النحاس، مسحوق النحاس، le cuivre en poudre, هذا محلول لماء البروم أو ماء البروم، في الدار هنايا. ماذا سيحدث؟ سيعطي تيار كهربائي جايونات CO2+. إذا هنايا تفاعل Br2 على إلكترود النحاس، سيحدث تفاعل هنايا اللون، تغير اللون، يصبح لون أزرق، إذا هذه التجربة. Donc, dans cette expérience, on plonge une lame de la poudre de cuivre solide dans une solution d'eau de brome. Et la solution du dibrome change de coloration parce que le brome il a une coloration qui est un peu brune, orange. Donc cette coloration-là disparaît. Il y a disparition de cette coloration et apparition de la coloration bleue due à la formation des ions CO2+. Et on peut traduire ces observations par des équations qui se produisent au niveau de chaque électrode. Là, c'est la cathode et là, c'est l'anode. On va revenir à comment on a pu donner des noms à ces électrodes. C'est à la suite de types de réactions qui se produisent au niveau de ces deux électrodes. إذن هنا في هذه الحالة عندنا المزدوجات المتداخلة. المزدوجات المتداخلة هي Br2 على Br1 و Ce2+ على Ce. Les deux couples redox participant dans cette transformation, c'est Br2 sur Br- et Ce2+ sur Cu. Donc Br2 se réagit là et donne Br2 dans 2 Br-,
2 électrons. Et le Cu donne Cu de plus 2 électrons. Là, ce sont les deux. Là, c'est Br2 plus 2 électrons, donc 2 Br moins. Donc là, pour cette réaction-là, c'est une réaction de réduction, donc ça sera la cathode. C'est la cathode où Br2, là, la cathode où Br2 se transforme en Br-. Et aussi, Cu se transforme, là c'est une oxydation, avec celle-là, et là, c'est une réduction. C'est une réduction اختزال من الزوجتين هما BR2 على BR1 و C2+ على C. دونك إذا يمكننا ناخذ معادلة التحول. إذا غادي تكون BR2 بلس CU كتعطينا هي 2BR- plus Cu2+, là c'est aqueux, là c'est aqueux, là c'est solide et là c'est aqueux. C'est une solution de Dibrand. La constante d'équilibre, là, K, est égale à 1,25. 10 c'est la puissance 25. Et nous constatons que cette transformation-là est une transformation qui est totale, s'effectue dans le sens 1 d'une façon spontanée. إذا من خلال ثابتة التوازن لهذا التحول نلاحظ أن بطبيعة الحال عندما نكتب Q إلى حاولنا ناخذ QR عند لحظة التسافر فهو غادي يكون عندنا التركيز ديال BR- أس 2 في التركيز ديال Cu2+. هنا BR2 للتبسيط فقط سمح لنا خدمنا هذا المعيار هذا QR صفر هو التركيز ديال BR- أس 2 في التركيز ديال Cu2+ البدئي على التركيز ديال BR2 كذلك البدئي. من خلال ففي اللحظة التاسعة نعتبر بأن لم يتكون بعد لا BR- ولا Cu2+, وبالتالي يمكن نعتبر بأن هذا تقريبا صفر. Donc en déterminant le quotient de réaction à l'instant t égal à 0 dans ce cas-là. D'abord, la concentration de BR- de Cu2+ à l'instant t égal à 0 au voisinage ou au commencement est presque nulle, sauf la concentration de BR- n'est pas nulle. Donc on peut considérer que le quotient de réaction à l'instant t égal à 0 est presque nul. Comparons cette valeur-là avec K, on constatera que cette transformation d'abord s'effectue dans le sens direct, le sens 1, et puisque ce K est supérieur à 10 à la puissance 4, on dira que cette transformation est totale. إذا باعتماد معيار التطور سنلاحظ أن خارج التفاعل عند لحظة التصفي فهو شبه منعدم،
مقارنة مع ثالثة التوازن اللي هي أكبر من 10 أس 4. يمكن أن نستنتج من هذه الفقرة بأن التحول الكيميائي الذي يحدث بين ماء البروم وفلز النحاس يعطي تحول تلقائي مباشر وكلي. متفقين؟ الآن سندرس، إذا يمكننا الآن نكتب بجملة كخلاصة أن التحول الذي يحدث، التحول الكيميائي بين فلز النحاس وماء البروم تحول تلقائي. إذا رجعتوا للشريط الفيديو اللي بدينا به فذلك التحول تلقائي وناشر للحرارة. تحول تلقائي مباشر وكلي يجب أن ننتبه أن في هذا التحول فلز النحاس يتحول من صيغة فلزية إلى صيغة إيونية، ماء البروم من صيغة جزيئية إلى صيغة إيونية. هذا اللي غادي نحاولوا نقارنوا به ما سيحدث في الفقرة 1-2، التحول القسري. التحول القسري. لاحظوا في هذه التجربة ما أخذنا منها فقط أن ما يحدث على مستوى إلكترود الكاثود اللي تتحدث فيها الاختزال. فإذا فالكاثود هي الإلكترود التي يحدث في عندها الاختزال، وهي التي يحدث هذا التحول. هذا هنا عندنا تحول اللي هو مباشر ما بين النوعين، وبالتالي للتوصيل الكهربائي في المحلول فغادي يكون عندنا هنا الشحن اللي بغينا نقولوا الايونات السالبه، وغادي تمشي بار موان في هذا الاتجاه، وفي هذا الاتجاه غادي تمشي ايونات سي بلس للتوصيل الكهربائي في المحلول في المحاليل الالكتروليتيه. فهي عباره عن هجره مزدوجه للايونات. الايونات الموجبه وفق المنحى اصطلاحي للتيار الكهربائي، وهذا المنحى الاصطلاحي فتحة هو عدائي. اذا غادي يكون هكائي اللي كيوافق المنحى ديال الايونات سي دو بلس المميزه، لكن ايونات بي ار موان غادي تكون عندها في المنحى المعاكس. فقط حاولنا ان نركز على ذلك الانتقال المباشر وكذلك التحول التلقائي. إذا نمر إلى التحول القسري، transformation forcée. إذا مفهوم قسري هو إجباري، هو أننا نعمل على أن نخضع مجموعة كيميائية إلى تطور في المنحى الذي يعاكس المنحى التلقائي. ففي هذه التجربة التحول التلقائي هو تحول فلز النحاس من حالة فلزية إلى حالة إيونية سي دو بلس، و بئر 2 يتحول إلى بئر موان. إذا عندما نتكلم عن التحول القسري يجب أن نعمل على المنحى المعاكس. إذا يمكننا ناخذ مفهوم التحول القسري. يمكن أن نقصر أو نجبر مجموعة كيميائية
على التطور في المنحى المعاكس لمنحى تطورها التلقائي، وذلك بإدماج في الدارة مولد للتوتر المستمر يفرض تيارا كهربائيا في المنحى المعاكس للمنحى الملاحظ في التطور التلقائي، في المنحى الملاحظ في حالة التطور التلقائي. نسمي هذا التحول القصري بالتحليل الكهربائي. Donc, à l'aide d'un générateur, si on impose une circulation de courant électrique dans le sens inverse à celui observé dans le cas de la transformation spontanée, donc on va obliger les espèces chimiques présentes dans la solution à subir des transformations qui se font dans le sens inverse à celui qui le faisait dans le cas de transformation inverse. Donc, à l'aide d'un générateur, on impose la circulation d'un courant électrique dans le circuit où le courant électrique entre par l'électrode en cuivre à l'électrode de graphite en reliant le pôle positif du générateur